ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಾನು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಮ್ಗೆ কোন আর কিছু নেই বাবা দেখিবা খুব টাকা পিছলে আসলে তো টেনশন ও প্রেসার ভাই পড়ে রে ও আচ্ছা এই কাম মোবাইল আফ্রিকা টাঙ্গা পুলিশ ও দেখিবা আপরে খুব বিরাট টেনশন যাও लंबाई ना अरे हाथ चाइलो हो नक्का देखिबा आ पर को बिरसी टंगे हम जाकत रे बाबा ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡୁଆ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛୁ ଚପଲ ଭିତରେ
lagi sekarang sendiri aja. Ya, ya, perakan